नमस्कार, ट्रांस राइट्स पर हमारी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने ट्रांस और इंटरसेक्स शब्दों के मतलब को समझा। हम कोलंबिया की ट्रांस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स से मिले और हमने इस बात पर विचार किया कि उनकी ज़िंदगी भारत में रह रहे ट्रांस लोगों की ज़िंदगी से कितनी मिलती जुलती है। उन्होंने हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में बताया। Una de las necesidades es el reconocimiento al existir, estar y sobre todo al participar activa y libremente dentro de la sociedad, como pues en eso, como tener acceso a la educación, a una salud digna, a oportunidades laborales, a una vivienda digna, a una familia. Creo que las necesidades son muchas, aún aunque pues nosotras hemos construido nuestros propios contextos, nuestras propias formas, nuestras propias familias. Creo que pues sí, digamos como que desde el Estado sí tiene que existir una reparación frente a toda la exclusión, violencia que han vivido las personas trans, ¿no? Primero visibilizar todo el tema trans, visibilizar a las mujeres trans en una cultura que es tan heteromachista y patriarcal. Yo hace poco estuve en el Amazonas y pude evidenciar cómo las mujeres trans ni siquiera son sujetas de derechos en ninguna parte de Leticia Amazonas o pues en la parte del Amazonas donde estuve. Entonces como primero visibilizar a las mujeres trans, que hacerlas también sujetas de derechos, que también las incluyan en sus culturas, en sus tribus y demás, porque pues se evidencia que no hay inclusión de las mujeres trans. हमने कातरीना से पूछा कि उन्होंने अपने समाज में ट्रांस और इंटरसेक्स लोगों के प्रति पिछले कुछ सालों में क्या प्रगति होते हुए देखी है। Bueno, yo creo que el avance más grande y más importante ha sido como el fortalecimiento de nosotras mismas como personas trans, el reconocimiento que nos hemos dado nosotras mismas como personas trans de 10 años para acá, porque no sé, 10 años hacia atrás como que ni sabíamos como muchas cómo autorreconocernos, ¿sabes? Dentro de, digamos, un contexto de diversidad. Entonces creo que uno de los avances ha sido eso, como uno, el reconocimiento propio que nos hemos dado a nuestras propias identidades, el fortalecimiento que le hemos dado a las mismas y el tema de poder generar colectividad y trabajo pues en familia, ¿sabes? Como en equipo, ¿sabes? Entonces, digamos, pues a nosotras nos gusta mucho el tema audiovisual, entonces pues hemos trabajado y nos hemos sumergido, digamos, en todo este tema audiovisual, donde hemos podido pues crear películas, documentales, performance en video, como diferentes formas desde el arte audiovisual, desde la fotografía. Hemos podido como construirnos, entonces creo que eso pues es una de las cosas importantes que aporta, y lo otro que aporta es como el tema de incluirnos y de hacer memoria en la sociedad, ¿no? Entonces el hecho de poder estar en un museo donde históricamente pues hemos sido invisibilizadas, el poder incidir o estar o aparecer en otros espacios de la ciudad donde antes no era permitido, creo que, y no es porque ahora sea permitido, pero es que ahora tenemos la valentía y el poder colectivo que nos permite y nos empodera al estar en estos lugares. Entonces creo que eso es una de las grandes cosas que logran como todos estos proyectos y todas estas cosas que hacemos desde la red, es como podernos parar y anunciar cada una desde su propio ser, desde su propio cuerpo, pues con autonomía, con autoridad y con respeto propio también, ¿no? Y sobre todo con mucho amor. Entonces creo que eso es increíble, ¿sabes? Porque antes las personas trans vivíamos con una culpa que nos habían impuesto por ser lo que éramos, con un pecado encima también pues manejado como sobre esa moral religiosa en la que se mueve el país. Entonces creo que lo más bonito es poder ser autónoma, libre y sobre todo consciente de que tu cuerpo, tu ser y tu esencia no está mal, ¿sabes? Que no, pues no le estás rayando la vida ni el coco a nadie, sino pues es tu forma y es algo muy respetable. इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां से खबर यह है, फैसला यह है कि किन्नरों को समान अधिकार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब पुरुष, महिला के अलावा किसी भी सरकारी दस्तावेज में तीसरा खांचा भी किन्नरों के लिए रखना होगा। लिंग बताने के लिए या जेंडर बताने के लिए तीसरी कैटेगरी भी रखनी होगी, जो केंद्र और राज्य सरकारों को लागू करना होगा।
साफ है कि अब महिला, पुरुष और किन्नर नाम की 3 कैटेगरी रखनी होगी और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिजरास, ट्रांसजेंडर्स, यूनक्स और इंटरसेक्स लोगों को द थर्ड जेंडर का दर्जा दिया और इस बात की भी पुष्टि की कि भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स उन पर भी समान रूप से लागू होंगे। फिर 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत किसी भी ट्रांस इंसान को अपने परिवार से अलग करना या अपने घर, गांव और समुदाय से बाहर जाने को कहना गैर कानूनी माना जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे 6 महीने से 2 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। ये लीगल प्रोविजंस जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन इनके साथ साथ मेरे और आपके जैसे आम नागरिकों का भी इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे द थर्ड जेंडर की जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। Bueno, yo creo que independientemente como en el lugar que estemos habitando como este mundo, ¿no? En el país, continente que sea, creo que, pues no sé, el objetivo general debería ser como la construcción de paz, ¿no? Como generar una convivencia sana, respetuosa, amorosa, pues entre los seres humanos y pues poder mantener pues este planeta vivo todavía, ¿no? Aunque pues eso es muy difícil, es como algo que pues una sueña, pero sí, yo creo que el hecho de aprender a respetar a las personas como se respeta uno a sí mismo, ¿no? Entonces como pues brindarle a la gente, al otro, pues lo que quieres que te brinden a ti, ¿sabes? Si tú quieres que te traten con respeto y amor, pues trata a las personas con respeto y amor, ¿sabes? Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, pues hazlo sin esperar nada a cambio. Entonces como desprenderse un poco también como pues del egoísmo, ¿sabes? Del querer como ese poder sobre los otros, sino realmente construir en colectividad. Creo que cuando se trabaja como bajo este tipo de pensamiento, más desde el cuidado comunitario, se logran pues unas formas de convivir y de existir mucho más tranquilas, ¿no? Como, pues no sé, como todas estas ecoaldeas que se están conformando ahora, comunidades que se conforman ahora, pues generando como otras estructuras de convivencia, me parece increíble. Digamos, no hayan distinción en que si eres una persona trans o del sector LGBT o una persona heterosexual, sino que todas seamos incluidas e incluidos e incluidas, y que tanto como los derechos de las personas heterosexuales los tengamos las personas trans, entonces que podamos trabajar en cualquier lugar, que podamos entrar a cualquier lugar sin que nos estén señalando o juzgando, en que no hayan tantas barreras en acceso a salud, educación y demás, como que todas esas barreras que hay invisibles como que se quiten, que abramos nuestra mente para entender también otras formas de existencia, que todos somos un mundo totalmente diferente y que todos merecemos existir y estar y tenemos los mismos derechos que las mismas personas que tienen. As transgenders, Catalina, Caro और तालियाना bare minimum की मांग कर रहे हैं, इज्जत और समानता, यानी कि रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। तो फिर ऐसा क्यों है कि जिस समाज में आप और मेरे जैसे लोग शामिल हो, हम आज तक उन्हें उनकी मौलिक अधिकार तक नहीं दे पाए? जब हम ट्रांस या इंटरसेक्स लोगों से मिलते हैं या उनसे बात करते हैं, तो कभी कभी ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमें इन मुद्दों पर बात करने में शर्म आती है, या हमें इस सब के बारे में सही लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी नहीं पता, या फिर इसलिए कि हम अनजाने में कुछ गलत बोलकर उनके जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। साइकोथेरेपिस्ट रिचर्ड ब्रूअर उन्हें सपोर्ट करने के कुछ तरीकों का सुझाव देते हैं। सबसे पहला, उनकी बात ध्यान से सुनिए और उनके तजुर्बे पर भरोसा कीजिए। उनके एक्सपीरियंसेस सिर्फ हमसे अलग ही नहीं, बल्कि हमें जो सिखाया गया है उससे पूरी तरह से ऑपोजिट भी हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब वो हम पे भरोसा करके अपने आप को वल्नरेबल बनाते हैं, तब हम खुले दिमाग से उनकी बातें सुनें। दूसरा, उनकी भाषा इस्तेमाल करें। अगर आप द थर्ड जेंडर से रिलेटेड वोकैबुलरी नहीं भी जानते हैं, तो भी उनसे इज्जत से बात करें और पूछें कि वो क्या चाहते हैं, आप किन प्रोनाउन से उन्हें रेफर करें। तीसरा, रिसर्च करें। अगर आपको स्पेसिफिकली इनवाइट नहीं किया गया है, तो किसी से भी उनकी निजी जिंदगी, बॉडी या सेक्सुअलिटी के बारे में सवाल पूछना अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि आजकल इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। चौथा, एक्टिव एलाय बनिए। एलाय बनना यानी कि कंसिस्टेंटली ट्रांसफोबिया को नोटिस
और चैलेंज करना, खुद में भी और अपने आसपास के लोगों में भी। जैसे कि अगर कोई ट्रांस कम्युनिटी पर कोई जोक सुनाता है तो उन्हें कहना कि उनका जोक फनी नहीं, ऑफेंसिव है। अपने ट्रांस फ्रेंड को पूछना कि आप कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं जब कोई उनके लिए गलत प्रोनाउन यूज करता है। इवेंट्स और रैलीज में पार्टिसिपेट करना। अब आप हमें अपने आइडियाज दीजिए, आपके हिसाब से इन्हें सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।